Le doy gracias a ustedes por no solamente confiar en mí de traer la palabra, And I give you thanks not only for trusting me to bring the word, pero dándote las gracias a todos ustedes por estar aquí en este día, but I give thanks to each and every one of you for being here today, por serle obediente a Dios. for being obedient to the Lord. Porque ¿cuántos aquí saben que Dios tiene cita divina con cada uno de nosotros? How many know that God has a divine visit Y for que each lo and que every Dios one va of a us? hacer algo único. And what he will do will be unique Porque Él ve el corazón dispuesto. because he sees willing hearts. Él ve que la fe de nosotros está en acción. He sees that we are in action Y que nosotros deseamos más de su presencia. and that we desire more of his presence, Más de su unción. more of his anointing. Porque sin esa llenura, Because without that filling, nada podemos hacer. we can do nothing. Pero con esa llenura, But with that con filling, ese poder del Espíritu Santo, with that power of the Holy que Spirit, no solamente está sobre nosotros, that are not only upon us, pero que actúa en nosotros but activates itself within us para guiarnos y dirigirnos, to guide us and direct us. Dios lo va a hacer. God will do it. Dios lo puede hacer. God can do it. Pero tú y yo tenemos que seguir confiando en su palabra, en sus promesas, But we need to continue trusting in his word and his ways, entendiendo understanding que no es a mi tiempo, that it's not at my no time, es cuando yo lo quiera, it's not when I no want es it, cuando yo diga, it's not when I say sino it, es cuando Dios dice, but it's when God ahora says, es la hora, now is the time, ahora es el tiempo, now is the time, y Él lo va a hacer. and he shall do it. Y le felicito, pastor, And I congratulate you, Pastor, pastores de jóvenes, todos los líderes, youth pastors and all the leaders, porque viendo esta juventud because looking at this youth, me llena de gozo, I fill with joy, de alegría, with happiness, porque se nota because it is visible, que it's visible en esta iglesia in this church se predica la sana doctrina, that we preach se the predica sacred la doctrine. palabra, They preach the word. que en esta casa In this house, Dios es el que manda God is the one that y que directs, sus pastores and of his y pastors sus líderes and his leaders, le son obedientes a Dios. they are obedient to God. Padres, Fathers, sigan adelante continue forward, trayendo sus jóvenes, bringing your youth. jóvenes adultos, sigan adelante, Young adults, continue forward, llegando, filling aportando la visión de su pastor, de sus pastores. and supporting the vision of your pastors. Porque déjame decirle, Because let me tell you, no es fácil. it's not easy. Yo fui pastora de jóvenes I was a youth pastor por 15 años. for 15 years. Y aunque ahora me estoy dedicando más solamente a ayudarle al pastor como pastora asociada, And although now I am focusing more on helping the associate pastor, siempre tendré un amor, una pasión por la juventud. I will always have a love and passion for the youth. Porque yo tuve mi encuentro con Dios Because I had my encounter with God a la edad de 15 años. at the age of 15. Yo fui producto I was a product de los campamentos, las of the convenciones, camps and conventions, la palabra que se predicaba en mi iglesia. the word that was preached within my church. Y ese encuentro con Dios ha transformado mi vida. And that encounter with God has transformed my life. Y no cambiaré nada por nada. And I wouldn't change anything for anything. Porque realmente Dios se ha revelado a mi vida. Because God has truly revealed himself in my Lo life. amo con todo. And I love him with everything. Estoy tan y tan apasionada por Él. And I'm so passionate for him. Y poder todos los días estar en esa presencia. To always be in his presence each day. De poder sentir su unción. To be able to feel his anointing. De poder levantarme por las mañanas en esa paz que solamente Dios me ha dado. To wake up in that peace that only God can give. De poder acostarme por la noche reconociendo que Dios está conmigo, cual poderoso gigante. That I can sleep every night knowing that he is with me like a strong giant. Nada en este mundo se puede comparar con eso, hermanos. Nothing in the world can compare to that, brothers and No hay sisters. nada que el mundo no puede ofrecer There is nothing the world can offer que va a llenar un vacío that will fill the void que solamente Dios puede hacer. that only God can. So en esta tarde So in this afternoon, les exhorto, I exhort, séale sensible a la voz del Espíritu Santo. be sensitive to the voice of the Spirit. No soy yo, hermanos. It's not me. No soy yo. Yo estoy aquí en esta tarde I'm here this morning porque Dios tiene algo específico para cada uno de nosotros. because God has something specific for each and every one of us. Estamos aquí con un propósito We are here with a purpose, y es entender and it is to understand que todos aquí, that all here, sin importar tu trayectoria, without worrying about your trajectory, sin importar de dónde vienes, without worrying about your past, sin importar de cómo tú eres, no matter how you are, todos aquí tenemos una asignación. everyone here has a designation. Todos aquí tenemos una asignación divina Everyone here has a divine y designation. tenemos que entender
entender And we need to que understand no vamos a poder cumplir esa asignación divina that we are not going to be able to fulfill that divine designation si el Dios divino no está con nosotros. if the divine God is not with us. Si el Dios divino no está con nosotros. If the God divine that is not with Si us. el Dios divino no está con If nosotros. the divine God is not with us. Si por favor se pueden poner de pies. So if you may stand to your feet, please. Si pueden, por favor, vamos. Yo voy a enfatizar lo que hemos hablado de Atalaya, Ezequiel 3:17. So I'm going to go ahead and start in Ezekiel 3:17. Pero también quiero compartir Juan 17:14. But I also want to share John 17:14. So vamos a empezar con Juan 17:14. So we're going to start with John 17:14. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, And the word says in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, and everyone says, Amen. amén. Yo les ha dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. Y Ezequiel 3:17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ezekiel 3:17, Son of man, I have appointed you as a watchman for the house of Israel. Whenever you hear a word from my mouth, warn them from me. Oremos. Gracias, Señor, Let us por pray. esta Thank you, Lord, santa palabra. for your holy word. Porque reconocemos que tu palabra nunca va a regresar vacía, Because we know and recognize that your word will never return void, sino que siempre cumplirá el propósito por la cual es enviada. but it will always fulfill the purposes in which it is sent. En esta tarde, gracias por cada persona que hasta aquí ha llegado. Thank you for everyone that has come up to this point. Tú conoces cada vida, cada hogar. You know every life and every home. Y tú conoces los caminos por los cuales estamos caminando. And you know the ways in which we are walking. Tú no eres un Dios que te equivoca. You are not a God that mistakes. Todos estamos aquí en esta tarde porque esta palabra es para cada uno de nosotros. Everyone here is because you have designed for them to hear it. Y te doy las gracias por este honor y privilegio de poder ser instrumento de tu gloria. And I am thankful for this honor and privilege to be an instrument of your glory. Oro que cada palabra que salga de mi boca sea ordenada por ti. I pray that every word that comes from my lips is of you. Y Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer. And Holy Spirit, do what you must. Perdóname, Señor, si en algo te he fallado, Forgive me if I have failed you in any way, si en algo te he ofendido, if I have offended you, para que yo pueda en este momento, durante este tiempo, that I may at this moment, throughout this time, predicar todo lo que tú has puesto en mi corazón, to preach everything you have placed within my heart, conforme a tu palabra, in conforming with your word, dirigida por tu Espíritu. directed by your Spirit. En el dulce, poderoso, glorioso nombre de Jesús. In the wonderful, powerful name of our Lord Jesus. Amén y amén. Amen and amen. Se pueden sentar. You may have a seat. Atalaya. Watchman, Alguien que le toca vigilar. someone that needs to watch. Un individuo An individual que tiene el trabajo who has the job que es difícil y peligroso, that is difficult and dangerous, porque un atalaya because a watchman tenía que situarse en la pared o la muralla had to be standing on the walls de la ciudad of the city y estar pendiente. and to be watchful. ¿Por qué? Why? Porque al momento donde había peligro, Because the moment danger comes, él tenía que avisar. they needed to warn. Tenemos que entender que este trabajo no era un trabajo simple. We need to understand that this was not a simple job. Era un trabajo donde él tenía que ser constante. It was a job where they needed to be consistent. Tenía que estar siempre que vigilando, velando. They need to always be vigilant. Y ese trabajo o oficio, And that job, si el atalaya fracasaba, if the watchman would fail, la ciudad no solamente entraba en un posible peligro, the city would not only possibly come into danger, pero también el atalaya.
but also the watchmen themselves. Porque entonces la sangre del pueblo iba a estar sobre sus manos. Because the blood of the people were upon their hands. Y tenemos que entender en el día de hoy And we need to understand today que Dios, siendo tan bueno, tan misericordioso, tan compasivo, that as good and gracious as God is, Él siempre ha deseado tener comunión con nosotros. He has always desired to have communion with us. Él siempre ha deseado tener una relación con nosotros. He's always desired to have a relationship with Pero us. cuando el pecado entró al mundo But when sin entered the world y causó esa separación, and caused this separation, Dios no lo dejó así. God did not leave it there. Ya Él tenía un plan redentivo He already had a redemptive plan para redimirnos to redeem us y nuevamente traernos cerca a Él, and bring us to Him again, para tener ese acceso, esa comunión con Él. to have that access and communion with Him. Y desde Génesis And from Genesis hasta Apocalipsis to Revelation, vemos como Dios una y otra vez we see how God time and time again hacía todo lo posible does everything possible para alcanzarnos. to reach us. El Antiguo Testamento, In the Old Testament, podemos decir que Moisés era atalaya we can say that Moses was a de watchman la nación of his nation, de Judá, of Judah, la nación de Israel, the nation of Israel. donde vemos que Moisés hablaba y él velaba por el pueblo. Moses would speak to and watch out for the nation of Israel. Él intercesaba por el pueblo He would intercede for the people. cada vez que el pueblo caía Each time that the nation y Dios fell venía a castigarlos. and God came to punish them, Él se levantaba y oraba y intercesaba por ellos. He would rise up, pray, and intercede for them. Vemos como Josué We see how Joseph fue llamado was called llevar al pueblo a la tierra prometida. to take the people to the promised Él land. tenía que velar por ellos, He needed to watch out for them, darle las direcciones de Dios, el mandato de Dios. to give them the commands and directions of God. Y vemos cómo los jueces se levantaron, And we see how the judges rose up, los reyes. the kings. O sea que Dios siempre ha no solo tratado con el pueblo, So God did not only act with the people, pero Él siempre mandaba hombres levantados por su Espíritu Santo para advertirle. but He also rose up men and women by His Holy Spirit to warn them. Y en el Nuevo Testamento lo mismo. And in the New Testament it is the same. Jesús se hizo hombre, Jesus was made vino a flesh, este mundo came to this world para rescatar la humanidad, to rescue humanity, para dejarnos saber. to let people know Él es la única manera que tú y yo tenemos entrada al cielo. He is the only way to enter into the heavens. No hay otro nombre There's no other name por otro hombre for other por el persons cual el hombre puede ser salvado. in which man can be saved. Solamente podemos ser salvados, salvos por medio de Jesucristo. Only can be saved through the blood of Christ. O sea que Dios siempre, So God always proveyendo providing el camino. the way. Una nación incrédula, An incredulous nation, una nación rebelde, a rebellious nation, una nación que le daba las espaldas a Dios. a nation that turned their back on God. Pero Dios seguía en su misericordia. But God continued in His mercy Dios mandaba, and sent, hablaba, spoke, mandaba, sent, porque Él siempre ha deseado because He has always desired despertarnos, to wake us, despertar al pueblo, to wake His people, para que ellos pudieran recapitalizar that they can go ahead and understand and understand y entender que Él es la única manera que tú y yo tenemos acceso. and understand that He is the only way in which we have access. Sin Dios no lo tenemos nada, With God, without God, we have nothing. pero con Dios lo tenemos todo. But with God, we have everything. Y cuando Jesús And when Jesus se le apareció appeared a los discípulos después de su resurrección, to His disciples after His resurrection, dice la palabra the word says que ya cuando él iba a ascender, that when He was going to ascend, él le dio instrucciones específicas. He gave them specific instructions. Y todos aquí lo conocemos. And each and every one of us knows them. Quédase en Jerusalén. In Jerusalem, Quédase en Jerusalén stay in Jerusalem hasta que venga ¿qué? until what comes? La promesa, The promise, el derramamiento del Espíritu the Santo. outpouring of the Holy Spirit. Porque cuando ese poder viene, Because when that power comes, ese poder va a transformar todo. that power will transform Y everything. mediante ese poder And through that power, es que ustedes van a poder ser
ser mis testigos. You will go ahead and be my witnesses. Primeramente en Jerusalén First in Jerusalem, y en Judea, then Judea, en Samaria then Samaria, y hasta los confines de la tierra. to the ends of the earth. O sea que Jesús So Jesus siempre había prometido always promised que aunque yo no esté aquí físicamente, that although I am not here physically, siempre estaré con ustedes I will always be with you porque voy a enviar el Consolador because I'm going to send the y counselor. mediante ese poder And through that power, van a poder saber you can know que yo estoy contigo. that I am with you. Pero ese poder But that power no era solamente para entender que Dios estaba con nosotros. wasn't simply to understand that God is with us. Ese poder That power es para que tú y yo is so that you and I podamos can dárselo a otro, give it to others, compartir ese poder to share that power, para que la gente vea algo diferente en nosotros that the people may see the difference within us y digan, and say, yo quiero lo que ellos tienen, I want what they have. yo quiero sentir lo que ellos I sienten, want to feel what they yo feel. quiero llorar como ellos lloran, I want to cry like yo they quiero cry. reír como ellos están I riendo. want to laugh as they laugh. Yo quiero estar en la presencia de Dios y estar completamente en esa llenura como ellos están. I want to be in the presence of God and have the feeling as they have. Pero cuesta un precio. But it costs a price. ¿Entiendes la asignación que tú y yo tenemos? Do you understand the designation that we have? Cuando Dios llamó a Ezequiel, When God called Ezekiel, como decía por la mañana, as he said in the morning, fue un llamado fuerte. it was a strong call. Ya Ezequiel estaba viviendo en el exilio en Babilonia. Ezekiel had already been exiled into Babylon. Y estando ahí como un exilio, And being there as an exile, en ese cautiverio, in that captivity, Dios lo llama. God calls him. Y no solamente lo llama, Doesn't just call him, pero Dios le dice, but God tells him, yo te voy a mandar I will send you a tu pueblo, to your people, gente rebelde, rebellious, tercos, hard-headed, que no quieren escuchar la palabra, that do not want to hear the word, mi palabra. my words, Pero tú vas a hablar todo lo que yo te diga hablar. but you will speak what I tell you. Y solamente lo vas a decir cuando yo te diga. And then you're only going to say it the way I tell you to say it. Y esta mañana yo dije, And this morning I said, Ezequiel obedeció, Ezekiel obeyed. él se entregó completamente a la misión He gave himself completely to the mission, y él dejó que Dios se encargara de lo demás. and he allowed God to take care of the rest. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en este día. And that's what he's telling us today. Que para tú y yo poder cumplir con esta asignación divina, So that you and I can fulfill the divine assignment, vamos a necesitar ese poder. we are going to need that power. Porque la carne no va a desear hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Because the flesh is not going to desire what God wants us to do. Porque la carne ve la misión y la asignación. Because the flesh against the designated assignment. Porque la carne ve la visión Because the flesh sees the vision y la asignación and the assignment, y queremos correr. and we want to run. Queremos decir, no, Dios. We want to say, no, God. ¿Cómo es posible? How is it possible? ¿Quién soy yo? Who am I? Yo no conozco la Biblia. I don't know the Bible. Yo no estudié. I didn't study. Yo no hice esto. I Yo no don't hice- do this. Hermano, Dios no conoce más de cualquier otra persona. God knows us more than anyone else, brothers and sisters. Él sabe y conoce nuestro caminar. He knows our walk. Él conoce de dónde tú y yo venimos. He knows where we came from. Y si Él te llamó, And if he called you, es porque Él sabe it's because he knows que mediante el poder del Espíritu Santo, that through the power of the Holy Spirit, mediante su guianza, through his guidance, tú vas a poder cumplir la asignación. you will be able to fulfill the assignment. Y es por eso que la llenura del Espíritu Santo y ese poder es necesario. And that's why the filling and the power of the Holy Spirit is so necessary. Porque así vemos Because that's how we see que cuando Pedro fue lleno con ese poder, con esa llenura, that when Peter was filled with the Spirit, él fue atalaya he was a watchman a los judíos. to the Jews. Dios lo usó God used him con ese denuedo, with that boldness. with that boldness. Lo usó para predicar, He used him to preach, para levantarse. to lift him. Él no tuvo miedo de nadie, He wasn't afraid of anyone porque la unción que actúa en él, because the anointing that was activated within him, la unción que estaba sobre él y estaban dentro de él, the anointing that was upon him and in him, lo ayudó a ir con esa autoridad. helped him have that authority. Y en esa autoridad, And in that authority, él pudo predicar. he could preach.
Y dice cuando llegó el día de Pentecostés, And it says when the day of Pentecost came, y cuando la gente que habían viajado del alrededor estaban escuchando que los 120 en el aposento alto, and that when those around started hearing the 120 in the upper room, decían, pero ¿cómo es posible and they said, how is it possible que ellos estén hablando mi idioma? that they're speaking my language? Inmediatamente pensaron que estaban ebrios. And immediately they thought they were drunk. Y Pedro se levantó con ese denuedo, And Peter stood up with that boldness, con esa autoridad. with that authority. Dio su primer discurso And he gave his first course bajo la unción del Espíritu Santo, under the anointing of the Holy Spirit, diciéndonos lo que está aconteciendo en el día de hoy saying, no, what is occurring right now son las mismas palabras que Joel habló, are the same words that Joel spoke, que en los posteros días that in the last days, Dios iba a derramar de su Espíritu Santo. God would pour out his Holy Y Spirit. él dio ese mensaje. And he gives that Y message. dice la palabra And the word says que al terminar ese discurso, that when he finished his discourse, 3,000 se añadieron a los números de los creyentes. 3,000 were added to the number of believers. Fue porque es el Espíritu Santo actuando en Pedro. It was because the Holy Spirit was within Peter. Cuando tú y yo estamos viviendo bajo la guianza del Espíritu Santo When you and I are living under the guidance of the Holy Spirit, y entendemos que somos atalayas, and we understand that we are watchmen, la gente van a querer escucharnos. people will want to listen Porque van a saber que no eres tú, no soy yo hablando, because they will understand it's not you and I speaking, sino el poder de Dios en nosotros. but the power of God within us. Pedro fue celoso, Peter was zealous, zealous por las cosas de Dios. for the things of God, Y él tuvo que predicar. and he had to preach, Y él tuvo que reprender a los fariseos, a los saduceos. and he had to rebuke the Pharisees and Sadducees. Pero él lo hizo bajo la unción del Espíritu Santo. But he did it under the anointing of the Holy Spirit. Él entendió su He asignación, understood his que assignment, Dios lo había llamado, that God had called him, lo había escogido had chosen him para predicar su palabra to preach his word a los judíos, to the Jews, para que ellos fueran a entender, that they would be able to understand, para que ellos pudieran entender que Jesús era el Mesías, that they would be able to understand that Jesus was the Messiah, el Mesías prometido, the promised Messiah, y que todavía había la oportunidad para ellos no solamente arrepentirse, and that they not only had the opportunity to repent, pero tener una relación con Dios. but to have a relationship with God. Hermanos, si no estamos disfrutando de esa relación con Dios, Brothers and sisters, if we are not enjoying that relationship with God, we're missing out. estamos faltando. Si realmente no estamos disfrutando de la vida que Dios nos ha dado, If we are truly not enjoying the life in which God has given us, si realmente no estamos comprometidos con Dios, if we are not fully given to the Lord, estamos perdiendo el tiempo. we're wasting our time, Porque Dios lo quiere todo because God wants all o nada. or nothing. Con Dios no puedo decir, bueno, Dios, hoy sí, mañana no. We can't say with God, today yes, tomorrow no, Porque Él es un Dios celoso. because he is a jealous God. Y estamos viviendo en días And we're living in days donde muchos, aún en la iglesia, where many within the church no están entendiendo la asignación. are not understanding the assignment. Tú y yo no fuimos escogidos simplemente para estar en un templo. We haven't been chosen simply to be in a temple. Tú y yo no estamos escogidos simplemente para llegar cada culto, cada servicio. We haven't come just to attend a church and a service. Yo vi en esta semana o la semana pasada I saw this week or last week un meme que me fascinó. a meme that fascinated me. Y dijo, la única cosa que tú y yo como creyentes And it says the only thing that you and I as Christian believers, podemos traer al cielo con nosotros we can bring heaven with us, es otra vida, otra alma. is another soul. Nada más. Nothing else. Cuando tú y yo nos toca morir y irnos de este mundo, When you and I leave this world, la ropa se queda. the clothes stay. La casa, el carro, The house, the car, la cuenta bancaria, the bank account, el trabajo, the job, todo se queda. all of that stays. La única cosa que tú y yo podemos llevarnos con nosotros The only thing that you and I can take with us es una alma. is a soul. Y un día estaremos en la presencia de Dios. And one day we will be in the presence of God. Y tal vez Él diga, And perhaps he will say, ven acá Juanita. come Juanita. Mira Joey, mira Juana. Joey, look at Juana. Y tal vez Joey diga, And perhaps Joey will say, yo no la conozco. I don't know her. Yo no sé quién ella es. I don't know who she is. Y Dios va a decir, And God will say,
Un día, One day, cuando estaba en el supermercado, when you were in the supermarket, tú la viste a ella you saw her y tú le dijiste, and you said, Jesús te ama, Jesus loves you, nada más. nothing else. Y en ese día, And on that day, por primera vez, for the first time, ella clamó, she cried out, oró. prayed. Y desde ese momento, And from that moment, su vida fue cambiada. her life was changed. Y yo iba a decir, And Joy will say, what? what? ¡Wow, qué brutal! That's awesome. ¿Cuántas personas How many people van a llegar al cielo will reach heaven porque tú because you y tú and 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 you realmente really fueron atalayas? were watchmen? Pedro entendió la asignación Peter understood the assignment y él dio todo and he gave all para predicar a Cristo. to preach Christ. Dice la palabra And the word says que la unción del Espíritu Santo estaba sobre él de tal manera that the Spirit of God was upon him in such a way que la gente traían a los enfermos, that people would bring the sick a los endemoniados to those that were demon possessed, y los ponían en lechos en la calle and they would put them along the sides of the street para que simplemente so that simply cuando Pedro estaba caminando por ahí, when Peter was walking, ellos decían, si simplemente cuando él va caminando, it's simply when he's walking que su sombra caiga. that his shadow fall on me. La unción estaba sobre Pedro de tal magnitud The anointing was upon Peter in such a magnitude que la gente decían, that the people would say, la sombra de Pedro cambia, la sombra de Pedro restaura, la sombra de Pedro me llena. the shadow of Peter renews, restores, heals, fills. Pero ¿cuántos saben aquí But how many here know que no era la sombra? that it wasn't the shadow? No era It Pedro, wasn't Peter. era el Espíritu Santo de The Dios. Spirit of God. Y es el mismo Espíritu And the Santo same Spirit que tú y yo tenemos. is the one that you and I have. Todos aquí All of us here tenemos acceso a ese mismo Espíritu have Santo. access to that same Spirit. Pero estamos entendiendo la asignación But are we understanding the situation que Dios nos ha llamado, that God has called us, nos ha escogido has chosen para us este tiempo, for this time, para esta hora, for this hour, para levantarnos to lift us y ser atalaya. and to be watchmen, Atalayas espirituales. spiritual watchmen? Porque estamos viviendo en tiempos Because we are living in times donde lo que es amargo, where what is bitter, what is bitter, le están diciendo dulce. they're calling it sweet. Estamos viviendo en tiempos donde la oscuridad, We're living in times where darkness las cosas de las tinieblas, and the things of the darkness, están llamando they're called luz. light. Y aún en las iglesias. And even within church ¿Sabe itself. por qué? Do you know why? Porque las atalayas Because the watchmen están durmiendo. are sleeping, Las atalayas The watchmen no están llenos del Espíritu Santo. aren't doing their jobs. No están llenos del Espíritu Santo. They're not filled with the Spirit. Las atalayas The watchmen estamos are cómodos. comfortable. Y la comodidad And comfort es lo que va a llevar a muchos en la iglesia al mismo infierno. will take several that are within the church to the very pits of hell. 10 vírgenes 10 virgins representando la iglesia. representing the church. 5 5 prudentes, prudent, sabias. wise. 5 5 necias. foolish. Pensaban Thought que tenían tiempo. that they had time. Hay mucha gente en las iglesias There are many people within the que lo church, están tomando suave. and I'm trying to say this easy. Lléname, lléname, lléname. They're saying, fill me, fill me, fill me. Vienen a cada culto, They come to each service, entran, enter, salen igual, leave the same porque es solamente una rutina, because it's simply a routine estilo de vida. and it's a lifestyle. No sé qué más que hacer los domingos. I don't know what else to do on Sundays. Y llegan, And they come, reciben, receive, salen, leave, comodidad. comfort. No hay compromiso. There's no promise. No hay compromiso. There's no Commitment. commitment. No hay disciplina. There's no discipline. ¿Ustedes creen que la carne va a querer orar? You don't think the flesh is going to want to pray? ¿Que la carne va a querer ayunar? That the flesh is going to want to fast?
Que la carne va a querer, en vez de estar viendo Netflix o YouTube o las redes sociales, That the flesh, instead of watching social media, Netflix or YouTube, va a querer abrir la Biblia y pasar 2 horas leyendo la Biblia. is going to want to read and spend 2 hours reading his word. La carne no, The flesh will not, pero el espíritu sí. but the spirit will. Y mientras más tú y yo estamos dándole al espíritu, And as you and I are more and more feeding the spirit, llenándonos más del Espíritu Santo, filling ourselves more with the Holy Spirit, más queremos orar, more we want to pray. más queremos ayunar, We want to fast más more. queremos leer la Biblia, We want to read more. más queremos ser usados por Dios. We want to be used by God more. Y ahí es donde Dios And that's where God nos permite tener siempre los ojos abiertos, allows us to have our eyes always open, vigilando, vigilant, velando, listos, ready. a actuar to act mediante la voz del Espíritu Santo by the voice of the Holy Spirit. para que Dios haga lo que Él tenga que hacer. That God does what he needs to do. Por eso fue que Pablo, That's why Paul, un hombre completamente celoso one that was completely zealous de la ley, for the law, se levantó en contra de lo que eran del camino. he rose himself against the followers of the way. Pero Dios, siendo misericordioso, compasivo, paciente, But God being merciful, compassionate, and patient, cuando Pablo iba when Paul went hacia Damasco to Damascus a tomar todos aquellos que eran del camino to take all those who were followers of y the way tirarlo en la prisión, and throw them into prison, Dios lo alcanzó. God reached out to him. ¿Cuántos aquí fueron alcanzados por Dios un How many día? were reached out by this wonderful God? Y Dios lo alcanzó And God reached him para que él fuera atalaya so that he would be a watchman a los gentiles, to the Gentiles. nosotros. We. Y Pablo, con ese celo, And Paul, with that zealous, desde el momento que tuvo ese encuentro con Dios, from the moment that he had the experience with God, nunca fue el mismo. was never the same. Él predicaba, He preached. fue en los viajes misioneros, He went to mission trips. aún estando en la cárcel Roma, todavía predicaba y escribía cartas. Even within the prison of Rome, he would preach and write letters. O sea que Pablo entendió la asignación. So Paul understood his assignment. No importa si estoy en prisión, It doesn't matter the situation. no importa si estoy en cadena, Doesn't matter if I'm chained up. no importa si hay un soldado al lado mío. It doesn't matter if there's a soldier next to me. Yo tengo que predicar a Cristo. I have to preach Christ. Porque cuando yo llegue al cielo Because when I reach heaven, y él me diga, Pablo, ¿quién tú and he traíste? says, Paul, who did you bring? Yo pueda decir, I can say, mira Dios, un ejército para ti. look, God, an Oh, army for you. rabashanda la basanda. Oh, rabaisonda la bashanda. Oh, rabasanda la bashanda. Tú y yo somos atalayas, You and I are watchmen, llamados, called, escogidos, chosen, ungidos, anointed, llenos del Espíritu Santo filled with the Holy para hablar la Spirit, verdad de Jesucristo. to go and bring the truth Si of no Christ está en la Jesus. palabra, If it's not in the no word, me venga con cuentas. don't come bring it to me. Porque la palabra es la palabra de Dios. Because the word is the word of God. ¿Y sabe por qué muchos están tan y tan con ese miedo de predicar la palabra? And do you know why many have a fear of preaching the word of God? Porque no la conocen. Because they don't know it. Pero como dice Romanos But as Romans states, 1, Romans 1, todos estamos sin excusa. we are all without excuse. Porque aún la naturaleza, Because the flesh, even even nature, creation, habla de quién Dios es. speaks of who God is. Si Dios te escogió a ti, If God chose you, fue con propósito. it was with a reason. Es porque para esta hora, It's because for this para time, este tiempo, for this time, tú y yo tenemos que levantarnos you and I need to raise y ourselves ser up atalayas and be watchmen de su palabra. of his word. ¿Cuántos aquí tenemos familiares, How many of us have family seres members, queridos, loved ones, compañeros del trabajo, de la escuela, de la universidad, co-workers and friends at schools and universities, aún vecinos even neighbors que no conocen de Dios? that don't know of God? Esa es tu asignación. That's your assignment. Esa es tu asignación divina. That is your divine Ser assignment. atalaya para esas To personas. be a watchman for those people. Porque hay gente en tu alrededor Because there are people around you que nadie va a poder alcanzar
alcanzar, that no one else will be able to reach. solamente tú. Just you. Y Ezequiel entendió And Ezekiel understood que cuando Dios lo llamó, that when God called him ser atalaya to be a watchman, para los que estaban en ese exilio en Babilonia en ese tiempo, for those that were in the exile of Babylon at that time, él entendió he understood que él fue llamado that he was called para ese tiempo, for that time, para esa hora, for that hour, para darle mensaje to give a message a los que estaban en cautiverio. to those that were there. Y el mensaje no era fuerte, And the message wasn't soft. era un mensaje de perdición, It was a message of doom. of doom. Dios le decía, God would say, no te atreves a decir nada más o nada menos de lo que yo te ponga en tu boca. don't you dare to say anything more or less than what I put Y in your si mouth. yo te digo que le diga que van a morir por sus pecados, And if I tell you that they're going to die for their sins, no te atreves a cambiar el mensaje. don't you dare change that message. Es más, In fact, tu lengua your tongue se va a pegar will go a ahead tu and boca stick to para the que roof tú of no your mouth hables so that you don't fuera speak de tiempo. outside of time. Tú vas a decir lo que yo voy a decir You're going to tell you what I tell you to y say. no te van a creer, And they don't want it. no te van a escuchar, They're not going to pero listen. no me importa. But I don't care. Tú vas a advertirle You're going to say it para que ellos lo puedan decir so that they can't que say, yo no lo advertí. no one told me. Que ellos no puedan decir, That they can't say, yo no sabía. I didn't know. En su misericordia, In his mercy, Dios te ha escogido a ti God has chosen you. y a ti And you. y a ti. And you. Hablarle a tus familiares que todavía no conocen de Dios. To speak to your family members that still do not know of Christ. En los eventos de familia, And within your family reunions, ¿qué estamos haciendo? what are we doing? Empieza la música bachata, The bachata music starts. atalaya, Watchman, escogida, chosen, ungida. anointed. ¿Y qué yo estoy haciendo? And what am I doing? Empieza todo el mundo a tomar, Everyone starts drinking. atalaya. Watchman, ¿Qué estoy haciendo? what am I doing? O dame uno más frío. Métele más Give me another hielo. cold one. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? What are we doing, church? Le estamos dando razones a esas personas preguntarnos por qué hemos decidido no hacer esas cosas. Are we giving them the ability to tell us why we have decided not to do those things? O ellos ni saben Or do they not even know que somos atalayas. that we are watchmen? Porque hoy en día ni se nota, hermano. Voy a Because in serle today's day, you can't even tell. sensible. I'm going to be O very real. Sencillo. I'm going to be real with you, real. Hoy en día Today, no se puede diferenciar you can't differentiate quién es un creyente y quién no. who's a believer and who isn't. Ah, pero yo voy para la iglesia. Yo Oh, but I soy go to fiel a la church. iglesia. I'm faithful to the Los church. demonios están aquí también. The demons are here too. Si nadie nos está preguntando If no one is asking por us qué somos diferentes, why we are different, por qué hemos tomado esta postura de no contaminarnos con las cosas del mundo, that we have taken this posture not to contaminate ourselves with the things of this world, no estamos entendiendo la asignación. then we're not understanding the assignment. Porque dice la palabra Because the word que says cuando se derramó el Espíritu Santo en ese día de Pentecostés, that when the Spirit was poured out on the day of Pentecost, la gente seguía a Pedro. the people followed Peter. Querían saber qué es lo que tú tienes. They wanted to know, what is it that you have? Decían, aún su sombra me puede sanar. They say, even his shadow can heal. Dice la palabra And the word says que Pablo tenía la unción y la llenura del Espíritu Santo a tal extremo that Paul had the anointing and the filling of the Spirit to such an extent que la gente decían, that the people would say, yo solamente te tengo que tocar los pañuelos, los delantales de Pablo. all I got to do is touch the mantle, the tips of his clothes. All I have to do is touch his aprons and touch his handkerchief. O sea, mira la mentalidad de la gente en ese tiempo. So understand the mentality of the people at that time. El simple hecho de tocar sus delantales, tocar sus pañuelos, yo voy a estar sana. To simply touch his apron, to touch his mantle, I'd be healed. La gente quedaban liberados. People will be free. Era el poder de Dios en Pablo. It was the power of God in Peter. No era porque él tocaba los pañuelos bendecidos, It's not benditos. that he would touch them and then they would be blessed. Era porque Pablo estaba
no solamente viviendo en el Espíritu, It was because Paul was not only living in the Spirit, no solamente actuando en el Espíritu, not only acting in the Spirit, pero caminando en el Espíritu. but walking in the Y Spirit. caminando cuesta un precio. And walking cost a Por price. eso fue que Jesús, And that's why Jesus, cuando la multitud le seguían, when the multitude would follow, y él vio que era gran multitud, and he would see it was a great multitude, ¿qué fue lo que Jesús hizo? what did Jesus do? Él paró. He stopped. Oh, espérese un momento. Hold on a minute. Espérese un momento. Hold on a minute. Y él dijo, And he said, el que quiera venir en pos de mí, those that want to follow me se va a tener que negar. will need to deny. Y no solamente negarse, And not just deny themselves. que él dijo, What did he say? tomar su cruz, But pick up their no cross, solamente una vez, not just one time, no dos veces, not two times, no cada domingo, not every Sunday, no cada estudio bíblico, not every Bible study, no cada culto de oración. not every prayer service. El que quiere venir en pos de mí, Those that want to follow me tiene que negarse, need to deny themselves tomar su cruz diariamente and pick up your cross daily y and seguirme. follow me. En ese momento le dice, In that moment, they go, si la cosa es así. if it's like that. Él hasta dijo, He even said, las aves del cielo tienen sus, the birds of the air have their nests. las zorras tienen, The foxes have their holes. pero el hijo But the Son of Man de hombre no tiene dónde. has no place to rest his head. La gente dijo, ven acá, They said, well, wait a minute, hold on. no debo de estar durmiendo. Relax, calm down. Y dicen que muchos And they said, many se fueron. left. Es mejor It's better entender el costo to understand the cost y pagar el precio, and pay the price ya que Jesús lo hizo todo, that just Jesus has done it all, de que apuntarnos, than to go ahead and place ourselves, vivir en una religiosidad to live in a religiosity, y al fin and at the end, ir al infierno. go to hell. Pablo dijo, Paul says, para mí for me, el vivir to live me es Cristo is Christ, y el morir and to die me es is gain. ganancia. Él dijo, He todo says, all te lo doy a ti. I give to you. Tú eres mi vida. You are my life. Y él dijo, yo prosigo, And I said, I follow. I press on. I press on. Yo prosigo I press on al blanco. to the white. Él estaba tan y tan enfocado He was so focused que nada that nothing ni nadie or no one pudieron desviarlo. could go ahead and cause him to sway. Azotado. He was beaten, Beaten, whipped, whipped, puñalado. punched. ¿Qué no le hicieron a Pablo? What did they not do to Y Paul? él seguía escribiendo, And he continued writing, predicando, preaching, exhortando. exhorting. Aún le apedrearon, Even though they stoned him, Stoned him. y lo dejaron en la calle pensando que estaba muerto. and they left him for dead. Aún con todo eso, Even with all that, él se levantó he rose up y él predicó. and he preached. Jesús te ama. Jesus loves you. Él murió por ti. He died for you. Hay oportunidad. There's an opportunity. Cree en él. Believe in him. Crea en él. Believe in him. Crea en él. Believe in y him. serás salvo. And you will be Tú y saved. tu casa. You and your house. Una y otra vez. Time and time again. Nunca se cansó He never got tired porque él entendió la asignación. because he understood the assignment. Y hoy tú y yo And now you and I estamos aquí are here porque ahora nos toca a nosotros because now it falls to us entender que somos atalayas. to understand that we are Que watchmen. tú y yo tenemos voz You and I have voices bajo el Espíritu Santo. under the Holy Spirit. Tal y como Dios le dijo a Ezequiel, In the same way that he told Ezekiel, tú y yo no podemos estar diciendo lo que nos
lo venga la gana decir. You and I cannot say whatever we want to Tenemos say. que predicar la sana doctrina. We need to preach the holy doctrine. Tenemos que predicar del infierno. We need to preach of hell. Es un lugar real, It's a real place. preparado para el diablo, Prepared for the para devil los demonios for the demons. y para aquellos And for all those que no creyeron en Dios. that didn't believe in God. Pero hoy en día But today, ya no se predica del we infierno. don't preach hell. Ahora se predica Now we preach. Dios conoce tu corazón. God knows your heart. Dios te ama. God loves you. Ven como eres Come as you are. y puedes seguir como And eres you can continue as porque you Dios te are. conoce. Because God knows you. Embuste del diablo, And that's a lie of the devil. una mentira del infierno. A lie from the pits of Ven hell. como tú eres. Come as you are. Arrepiéntate. Repent. Recibe a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Receive Christ as your only and exclusive Savior. Y de veras vas a ser transformado. And you will be Ya no transformed. puedes ser el mismo o la misma. You can't be the same. Y en ese momento, And in that moment, en ese proceso, in that process, estamos creyendo we are wanting todos los días, each and every day, deseando desiring, santificarnos. making us holy. Porque Él dijo, Because he said, sed santo, be holy, porque yo. for I am holy. No podemos tener un pie en la iglesia We can't have one foot in the church y uno en el mundo. and one in the world. Y no hay nada más triste And there's nothing that is sadder de ser una persona que conoce quién Dios es, to know of who God is, de reconocer que tenemos acceso a ese poder to recognize that we have access to that power y decir, and say, no estoy interesada. I'm not interested. Atalayas. Watchmen. Tenemos que decir la verdad, We need to speak truth predicar en tiempo y fuera de tiempo. in season and out of No season. importa si es un familiar, Not mattering if it's a family member, hermano, hermana, brother or sister, padres, parents, seres queridos, loved ones, amistades. friends. Hay que decir la verdad You are to speak truth mediante el Espíritu Santo by the way of the Holy para Spirit rescatarlos del infierno, to rescue them out of hell, para rescatarlos del mismo to infierno. rescue them out of the pits Hay of que hell. dejarles You saber, need to let them know sin santidad without holiness, nadie verá al Señor. no one will see the Father. No es cuestión de venir a los cultos. It's not a question of coming to service. No es cuestión de conocerte la Biblia. It's not a question of knowing the Bible. No es cuestión de ayunar todos los It's not días. a question of fasting every day. No es una cuestión de dar diezmo y ofrenda y dar las misiones. It's not a question of giving tithes, offering, and to missions. Todas esas cosas se hacen cuando somos transformados mediante el poder del Espíritu Santo. We do all these things when we are transformed to the power of the Holy Spirit. Pero lo que Dios más desea de ti y de mí But what God desires of us most es que estemos predicando la palabra, is that we preach the word, enseñándole a los demás. teaching to the rest. La única manera The only way es de arrepentirte, to repent tener una vida comprometida con Dios, is to have a life promised to God. buscarlo mientras Él puede ser hallado Seek Him as He can be found, y vivir una vida de santidad. and to live a life of holiness. Esta es la única manera. That's the only way. Pero estamos más preocupados But we're more preoccupied de cómo me veo, of how I look, del tamaño de la casa, of how big the house is, cuántos carros yo tengo, how many cars do I have, cuánto tengo en mi 401k, how's my 401k, en mis ahorros. and all of my savings. Si yo puedo cantar mejor que la otra, Can I sing better than the other? puedo predicar mejor que el otro. Can I preach better than the other? Mientras las almas allá afuera se están perdiendo. While the souls out there are being lost. Y termino con esto. And I finish with this. Tú sabes, y no iba a compartir esto, pero siento decirlo y Señor, voy a obedecerte. I wasn't going to say this, but I feel from the Lord to say it, and I will obey. En estas últimas 2 semanas, In these last 2 weeks, yo no acostumbro a meterme en las redes sociales mucho tiempo. I don't like to get into social media a lot Porque hermanos, eso roba el tiempo. because that steals your time. Y después decimos que estamos muy cansados de leer la Biblia. And then we say we're tired to read the word, Pero pasamos 3 horas. but we spend 6, 7 hours. Okay, praise God. Come Speak, on. Spirit.
Las últimas 2 semanas The last 2 weeks, es que no lo puedo escapar. it's that I couldn't escape it. Entro a mi Instagram. I go into Instagram. ¿Y cuántos aquí saben? Yo no sé si ustedes saben esto. And how many know, I don't know if many of you know, De lo que tienen Instagram. of what Instagram has. Lo que tú puedes ver en tu feed What you can see in your feed son videos, are videos, memes, memes, cosas things que tus amistades de Instagram that your friends on Instagram están viendo. are watching. Nada va a estar en tu feed que no sea de uno de tus amistades. Nothing will go into your feed that isn't also being watched by your friends. Yo antes tenía más de 2,000 followers, I used to friends. have more than 2,000 followers or friends. Y un día dije, ven acá, yo casi no veo a personas, no hablo con personas. Y And I was like, hold on, I don't see this one, I don't know this one, who's that? borré. And I erased it. Y me quedé con 300, no sé, 300, ¿qué importa? Who And cares? I came with Digo esto 300 para followers. decir que lo que me quedan But I say to say those that stayed following en la iglesia, in the church, pastores, pastors, líderes, leaders, gente que yo sé tienen una vida con Dios. people that I know have a life with God. Y en las últimas 2 semanas, And in the last 2 weeks, yo no puedo entrar en Instagram I can't get onto Instagram sin ver a Karol G. without seeing flesh. No, Karol G. Carol G? Who's Carol G? Same thing, flesh. Sin ver a Bad Bunny. Oh, without seeing Bad Bunny. Y lo máximo, And the max, sin ver lo de Coachella. without seeing something about Coachella. Yo digo, ¿pero qué es esto de Coachella? I have no idea, don't ask me. What is Coachella? Praise God. So yo voy a Google. So I go to Google. What is Coachella? ¿Qué es Coachella? Un festival It's a festival dedicado al mismo diablo, dedicated to Satan himself, donde traen a artistas, where they bring artists, los más populares, the most popular, para venir y hacer concierto en este festival. to come and essentially do a concert in this festival. Yo digo, oh, ok. I was like, all right. Y cada vez que me metía And every time I would go in y veía a Karol G otra vez, and I would see her again, que antes de estas 2 semanas yo no sabía quién ella era. that before these last 3 weeks, I didn't know who they were. Bad Bunny me enteré en Super Bowl. Bad Bunny, I learned of him during the Super Bowl. Qué silencio. I wonder how many Instagram feeds. Y yo empecé a mirar, And I began to see, pero ¿quién está dando like a estos videos? but who's giving light to these videos? Yo me quedé sorprendida. I was appalled. Y Dios me dijo en el espíritu, And the Lord told me in the spirit. y es por eso And that is why la iglesia está durmiendo. the church is sleeping. Porque afuera de las paredes, Because outside the walls, entretenidos entertained con gente que solamente están actuando en la carne, for people that are only acting within the flesh, agentes del mismo diablo, to people that are from the pits of Satan y himself. después queremos entrar al lugar santo, Then we want to go into the holy place, ser atrevidos y levantar manos sucias, to be daring and bold enough to lift up dirty hands, cantar canciones preciosas, to sing precious songs. y Dios sentado en el trono diciendo, And God's on his throne saying, con los labios with your lips me cantan, they sing, pero sus corazones but their hearts are far from me. tan lejos de mí. Come on. Atalayas, Watchmen, vigilar, vigil, velar, watch, hablar. speak. Mamita, así tú no vas a para el cielo. Girl, you ain't going to heaven. Ay, pero entonces no me va a hablar. ¿Qué te importa si no te habla? Oh, but they're not going to speak to me. Who cares if they don't start talking to you? ¿Acaso Pablo tenía amistades? Perhaps Paul had friends. ¿Acaso Pedro tenía amistades? Perhaps Peter had friends. Moisés andaba solo. Moses was alone. Josué andaba solo. Joshua was alone. La gente comprometidas The people that are promised no tienen muchos seguidores. don't have many followers Porque eso no es el enfoque. because that's not the focus. El enfoque es
The focus is traer alma to bring a los souls pies de Cristo. to the feet of Christ. Pero nadie quiere hablar But no one wants to talk about y it. nadie quiere decir la verdad And no one wants to speak the truth. porque no, tampoco la estamos viviendo. Because we're not living it ourselves. Y el diablo conoce And the devil knows que tú y yo estamos haciendo a solas. what you and I are doing when we're alone. Que tú y yo estamos viendo a solas. What we are watching when we're alone. ¿Quién tú y yo seguimos a solas? Who you and I follow when we're alone. Dios lo quiere todo God wants it all o nada. or nothing. Y para cerrar, To close. viendo esto del festival de esa Coachella, Seeing this Coachella festival, reel after reel after reel, video after video after video, la gente diciendo, people saying, yo gasté 40,000, I spent, 40,000, I couldn't yo count. gasté casi 50,000 en venir, Wow, 50,000 in coming. yo gasté y esto. I spent this and that. Y yo decía, And I would say, Jesús dio su vida, Jesus gave his life, su sangre por nosotros, his blood for us. y no podemos ser comprometidos. And we can't be committed Mientras el mundo while the world se compromete commits itself. con gente como esta Karol G y Bad Bunny. People like Karol G and Bad Bunny. También en BTS, yo no sabía que era BTS. BTS? Oh. La gente allá afuera The people outside buscando adorar a alguien, who looking to worship someone porque fuimos creados a adorar a Dios. because we were created to worship God. Y como la iglesia que son llamados ser atalayas, And as the church that is called to be watchmen, no estamos entendiendo la asignación. we're not understanding the assignment. Muchas almas van en búsqueda Many souls go seeking de estos artistas these artists que satisfacen la carne, that satisfy the flesh, pero jamás but will never el vacío de su corazón. the void in their heart.